فلفل تي في سلامكم يبزح دقريمي كم حصا بحري شحيبل سلامكم بستفلالي كورنعات عالم كوينكم مدبات فلفل تي في تكاتاتلو كبرانن نلومون كم تلومود نعاكم يبك عزبلنا زتفلالي مدبات حزنا متينا لنا دقيمة سناي مكتتال كم اون كبرانن تكاتاتلتي فلفل تي في اتوم تكاتاتلو جن سابسكرايب رسيعكم زلهم سابسكرايب بمهرام ابالات بيتسب فلفل تي في تكونوا بتحتنا نعدم بارنا بتين لومي ادالينا يزلنا مدبات انتا يمثل حبيرنا نكاتاتل كبرانن حبس ملوتنا سنة سلام كبابينا رفس عميد يقبرنا سلام عميد يقبرنا قديمة زمحلالفو حبريتا كبرات تقاتلتي فلفل تي في فلفل تي في تو بزعبازي ابز حج اوان زتفلاليه مواقعات المفتر زقبر زلو زهندس زلو تكبارات بمكتتال نعو زخون قبر ملسي بفلاي نخبر سنة ببنيا دراسن دايركترن اول سعيد نعو موداق نعو زي مسلون مهاب زقبر زلو تتابعوتات قبو قبر ملسي فلفل تي في تو ادالينا سلازلنا فلفل تي في تو خيدكم كتكاتاتلو نتوم زي فلتكم كتفلطوا تحقي دقيمه بتحتنا يعدم بارنا بتنلو ادالينا يزلنا مدبات انتا يمثل حبيرنا نكتاتل قديمنا بزلو حصرت مدبات كنجمر دقيمة سناي مكتتال اتيقة ازي بلو فرس كابير ميديا ابزحج اوان ارتراو شودناو اتقعي كلب نيوكاستل يونايتد الكسندر إيساق شوتو انت مزجيبو زي كون كاتقرم الكسندر إيساق شوتو انت زي امزجيبو اخا تقرم بركه اب نفس وقف صوتا دناغو قدنين شوتو زمزجبا زلوا قدام 4 طري 2025 غانتو نيوكاستل يونايتد ناميدا توتنهام تغعيزا اب زكايدو تحيال قطم كلتا بحد كتعوتن كلا نسو اتي مدحن زخونه ودي اري ود مدر بحري نتاكاليت شوتو معوتيت غانتو بممزغاب نخلو بدرعي كوينو والو ابزي تقلالا ناي 2024 بريمير ليج انجليز زكايد زلو صوتاتات الكسندر إيساق 13 شوتات كمزغبن كلو 4 قربات غير الله اغراوي وعلان مصنعتي ارترا بعلت 4 طري 2025 بوقعي تخفيتو اغراون زباون متحببار نزلاقي معباله اب تحت زبلتي ما زكايد اغراوي وعلا نمصنعتات ارترا قدام 4 طري 2025 قدم قطري اب هوتيل اسمرا بالاس تخفيتو ابزيك ساب 6 طري زقصل وعلا 154 مصنعتاوي ورقاقتي كقرب يوم ابتي ناي مخفتي وعلا مدرب منستري زينا يمانه قبر مسقل كمون ناي قعد حن مصخم مغلصي بابو ومبر اسنادايت شماغله دكتور حليمه محمد توهيبو كم زفلت اغراوي وعلان مصنعتات ارترا بتماساسالي علامه اورحي حمله 2016 ركب اكايدو كم زنبره زفلت كوينو ابت اوان كم 120 زقربو مصنعتاوي ورقاقتي استات 1200 قصات زبصح زرزراوي مصنعتي صحف كحتم كم زخاله ناي قربات تذكريو منشي حبريتا منستر زينا نقفا بريس كابز قتيلون كبرانن تقاتلتي فلفل تي في ماتيوس ابرها باريا اتي كل مدياوي سنه طببنيا صحفي قطمي حدما اوهادي سرعه دمصي الاي مدرك غازيطنيا بوزح بين خيزريكا مچم كاغير كات كونت تفغبر انت خبينا طيب درغاز بزح غزي وال دبزح غزي خنز تولو دلخا نبينو خانا مخوان بزح بلጫታት يدلو بعديو مس نفسخا تعلللو غزي تركب نبين خات نبر مالت هيكون اوف كورس مسارحت له اروح محازوت له ግን ኣብቲ نبين خات خونلو غزي دما هذا بعبينه تسرحك غزي ختبولك هذا سرح بفلاي بحفش ابزنا يسنت ببنا يسنت صحف هيوت غزي هيبكا ابسيلكا ابلاليعكا غليو تسرحنا بورقات يبصح زوزح غزي تقبل ባህላውን አላትኒ ዝተፈላልዩ ነገራት ኣብ ህይወት ያብዘዘው ነገራት ኣብ ህይወት ይዝጎንፉኒ ካብ ካዕለለሎ ምሰኮይነ ገጥመሎ ይቀለኒ ብሪማህ ስለዚህ بحتيل كاب تخدلو غزي مستسرح تعلل مس نفسخ تعلل بزح مخسبات ونتركب اي تخسرني هابينا خمو ስለዚህ حد قطام يسعد لنا مالتي نغراسي ولا وش تغزوت حبيبون زغاطمس كصحسي خالي مالتي وال دفرت هاي تقوصرلي سنه طببኛታት بحفشه بفلاي كاب سنه صحف ننطف سنه طببኛታት كاب كل سب كاب كل سب توهبو هواسات حنت زياده هواسالاتنا زخونه تراسب ريو ودا حلف ነገር
ኣብ ኣርት ደሎ ኣብ ስነ ጥበብ ዘሎ ሰብ ክሪኣ ከሎ ናብ ስራሕ ናብ ረብሓ ክልውጣ እዩ ዝደሊ እዚ ኦፍ ኮርስ أدلنياتي ناس نبرني. أما بقى بيت تمرتو مسنة ببن ጋዜጠኝነትን ዝተራኸበ ማቲዎስ ከም ናይ መድረኽ ተዋሳኣይን ኣባል መዛምራን ቤት ትምህርቲ ፍላንድ ሚስዮን ብምዃኑ ጉዕዞ ስነ ጥበብ ዝጀምሮ ካብዚ ብምቕጻል ኣብ 1994 ገና ወዲ 12 ዓመትን ከሎ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ብዝረኸቦ ዕድል ከም ጋዜጠኛ ኣብ ምድላው መደብ ህፃናት ብህፃናት ኣብ ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ኮይኑ ክሳብ 1997 ሰሪሑ ናይ ጽሑፍ ዓቕመይ ኣብዚ ግዜ እዚ ከለልዮ ክኢለ ይብል ማቲዎስ ኣብቲ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም መደብ ህፃናት ከም ኣንባብ ዜና ተመሪፀ በህፃናት ይጽሓፍ ናይ ዝነበሩ ዜና ሃፀውቀጠው ኣንባብ ኮይነ ምስተመረጽኩ ከምዛ ዓይነት ጽሑፍሲ ኣነ እውን ክጽሕፍ ይኽእል ይኸውን ብዝብል ተበግሶ ብርዕን ወረቐትን ኣላጊበ ክጽሕፍ ምጀመርኩ ጥዑም ስለ ዝጣዓመኒ ናብ መጽሓፍ ግጥምታትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን ሰጊረ ክብል ኣብ ስነ ጽሑፍ ኣብ በጋግስኡ ይገልጽ ኣብ መስከረም 1997 ናብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ምስ ሰገረ እቲ ኣብ ድራማን መዝሙሩን ጥራይ ተሓፂሩ ዝጸንሐ ንጥፈታቱ ምስልዑል ባህግን ተውህቦን ተደሚሩ ኣብ ጉጅለ ባህሊ እታ ቤት ትምህርቲ ብምጥርናፍ ከም ገጣማይ ድምፃዊ ተዋሳኢ ካልን ንጥፈታት ኮይኑ ክሰርሕ ጀመረ ማቲዎስ ኣብ ሰዋይና ተላሊና ኣነ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊት ከለኹ ማቲዎስ ኣብ ጎስጓስን ሓበሬታን እዩ ነይሩ ምስ ማቲዎስ ኣብ ንራኸበሉ እዋን ብዛዕባ እዚ ናቱ ናይ መንነት ኩነታት ብቐጻሊ ይዕልለን ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ኣዝዩ ኩነታቱ ተንኪፍኒ ኣብቲ ናይ ባርያ ሞት ኣብ ዓመቱ ኣቢሉ ኢና ተፋሊጥና ማለት ኣነን ማቲዎስን ወላ ሕጂ ዕሩኽ ንኹን ንእሽተይ ሓወይና ሕጂ ኣነ ብንእሽተይ ዝፈልጦ ምክንያቱ እቲ ናይ ባርያ ኩነታት ኣጋጣሚ ንሕና ኣብ ጋዜጣ ስለ ዝነበርና ብዙሕ ብዛዕባ ባርያ ንፅሕፍ ነርና ኣብቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት እውን እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝተሳተፉ ኣነ ብዓይነይ ካብ ዝረኣኾ ናይ ባርያ ሞት ነይሩ እዚኣ ዘመን ትበሃል ናይ ቆልዑ የማነ ዝጥርንፋ ዝነበረ ናይ ንኣሽቱ ማቲዎስ ኣብኡ ዝረኽቦ ምስቶም ንኣሽቱ ይገርመካ እዩ ናይ ማቹ ስነ ጥበባዊ ህይወት ምስቲ ዝነበሮ ፀገም ኣረኣእኻ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣብ ስራሕ ሲ ተተሸኪሞ ደሎ ሽግር ቀሊል ሽግር ኣይኮነን ከም ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ስራሕ ኣብ ዘተኻየደ ሓደ ዝብልጭ ኣሎ ካልኣይ ትሕትና ኣሎ ማለት ዋላ ንኣሽቱ ነገራት ከምዚ ስትረስ ይገብራልካ እየን ምሰባት ትጋጩ ኢኻ ወይ ኣብ ስራሕኻ ገለ ከምኡ የሉ ይፈልጥኒ እቲ ንዓይ ደገርመን ነገር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ትሑት ኣብ ውሽጡ ደሎ ነገር ኣብ ውሽጡ ሒዝዎ ኩሉ ግዜ ትሑት እዩ ከምዚኣ እምበር ኮይና ኣብ ከምዚ ንጠቀም ኣብ ከምዚ ይሓይሽ ተገምጢሉ ንዓኻ ሞራል ልህብ ሰብ እዩ ማቹ ኣብ ስነ ጥበባዊ ህይወቱ ፀሓፋይ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ዝገርመካ ሓያል ተዋሳኢ ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣድቫይስ ዳይሬክተር ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ ካልእ ብዙሕ ብልጫታት ኣሎ ዋላ በዓል መትከል ደሎ ስራሕ ናይ ማቹስ ባዕሉ ሓበሬታ እዩ ምስክር ደየልዮ ወይ ራእዩ ለይ ስምዑ ለይ ዘየድልዮ ብቕዓት እዩ ምዝ ኩሉ ስርሑ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ዘለዎ ፀገማት እቲ ዘለዎ ናይ መንነት ሽግር እምበር ዶ ኣብዪ እዩ ደሎ ቁጥር ዋዕን ልዑል ናይ ክገብር ኣለኒ ዝብል ድሌትን ዝነበሮ ማቲዎስ ኣብ ማሕበራት ሃማዲኤ ብምጥርናብ ዝተፈላለዩ ኮርሳትን ናይ ምንቅስቓስ ንጥፈታትን ብምውሳድ ከም ናይ ቀዳማይ ረድኤት ስካውት ከምኡውን ብሕመረት ዝተጀመረ ዝተፈላለዩ ናይ ውዳበ ትምህርትታት እንዳቐሰመ ክሳብ ኣባል ፀቢብ ውዳበ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኮይኑ ክሰርሕ ጀመረ ድሕሪ መስዋእቲ እትልክዕ ከም ኣቦ ኮይኑ ዘሳልዮን ኣብ ዕንቆት ኣፍልጦ ቋንቋ ትግርኛ ዕቱብ ኣካይዳ ህይወትን ብጽፉፍ መስመር ዘተሓዞ ስነ ጥበበኛ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ባህር ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ኣብ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ስለ ዝነበሮ ብሙሉእ ድሌት ስርዓተ ድምፂ ክምህሮን ካብ 1999 ጀሚሩ ከም ኣዋሃሃዲ ስርዓተ ድምፂ ኣብ ኩሉ ዘካይዶ ባህላዊ ምርኢታት ከስርሖ ጀመረ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ብቐጻሊ ናይ ስድራ ቤቱ ክደሊ ወይ ኩነታቱ ክፈልጥ ላዕልን ታሕትን ንብል ነይሩ ምስቲ ኣብ ሰራዊት መንባሩ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ከምዚ ናይ መንነት ፀገማት ከለዎ ኣብ ምክልኻል ሃገር ብቕሳነት ግቡእ ክፍፅም ናይ ብሓቂ ከቢድ ነገር እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ብቐጻሊ ኣብ ንራኸበሉ እዋን ኣነ ከም ወደይ ናይ ብሓቂ
እቲ ኩነታቱ ኣዝዩ ትንክፈኒ ስለ ዝነበረ ሞራል ህቦ ነይረ ብዓቕመይ ግን ሞራል ድድልዮ ሰብካ ኣይኮነን ማለት ኣብ ኩሉ ንጥፈታቱ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ንጥፈታቱ ከካይድ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ህይወት ምስ ኣባላት ክሳተፍ ኣነ ብልክዕ እሱ ድዩ ተሰኪምዎ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ድንፅወኒ ነይሩ ብድሕሪኡ እንታይ ኣሎ ኩነታት ብሎ ድሕሪ ክንደይ ድሃይ ረኺበ ገለ ይብለኒ ናይ ብሓቂ እታ ድሃይ ምስ ረኸበ ንሕና ተሓጒስና ምክንያቱ ቀሊል ነገር ኣይኮነን መወዳእትኡ ኸ ኣብዚ ስመራ ምስ መጻኹ እውን ብቐጻሊ ንራኸብ ነርና ስድራ ቤቱ ረኺቡ ኣብ መወዳእታ ኸ ኣብ መርዓን ደርዓን በፂሑ ልዕሊ ኩሉ ዘሐጎሰኒ ኸ ኣብታ መርዓ ምስታፈይ ምስኡ ኣብታ መርዓ ተሳቲፈት ኩነታቱ መደምደምታ ተገይሩሉስ እሞ ኸዓ ኣብ መርዓን ደርዓን ክበፅሕ እቲ ዝለዓለ ነውሶ ከፍ ዝፅበዮ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ዘሕለፎ ሽግር መደምደምታ ብምግባር ኸ ኣዝዩ ኣሐጒሰኒ ብድሕሪኡ ከምኡ እናበልና እቲ ናይ ግጥሚ መፂኡ ኩሉ ነገር እቲ ህይወትና ብሓንሳብ ፀኒሑ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ኩነታቱ ኣነ ኣብዚ ነበርኩሉ እየ እቲ ታሪክ ብጋዜጣ ኣንቢበዮ ሓቅሓሽታ ገጻት ህይወት ኣነ ዝጀመርኩ እያ ተናይ ሓዳሲ ኤርትራ ኣነ ኸ የዳልዋ ነይረ ከምዚ ዝኣመሰለ ዛንታታት ብዙሕ ፅሒፈ ሕጂ መጀመርታ ሰንቢድኒ ድሓር ምስ መጻኹ ብዙሕ የዕሊልና ማለት እዩ እቲ ኩነታት ከመይ ኮይኑ ከመይ መፂኡ ስለምንታይ ኮይኑ ከምኡ ዝብል ሕጂ ወዲ ሰብ ክኣሰብ ስለ ዝኾነ ካብ ገረብ ዝተፈጥረ ሰብ ስለ ዘየለ ብዙሕ ከጨንቐካ ይብሉን ይብሎ ነይረ ግን ሰብ ከዓ ክመክር ቀሊል እዩ ነቲ ሰብ ከምዚ ግበር ከምዚ እንታይ ኮንካ እሞ ዝቐሊልኒ ክትብሎ ግን እቲ ሰብ ባዕሉ እዩ ዝፈልጦ ብዙሕ ቃንዛታት እዩ ዘለዎ ካብ ክትሰምዖ ጀሚርካ ክሳብ ከተዘንትዎ ኣብ 2001 ንስራሓት ግጥሚ ስራሕ ኢሉ ክሕዞ ግዜ ሂቡ ክሰርሓሉን ጀመረ ኣብ መጀመርታ 2003 ምስ ኣባላት 16 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሳዋ ዝወረደ እዚ ስነ ጥበበኛ ከም ኣባል ጉጅለ ባህሊ ሳዋ ኣባል ስታፍን ጎስጓስን ሓበሬታን ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣባል ሬድዮ ሳዋን ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ኣብ ስታፍ ጎስጓስን ሓበሬታን ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከም ኣባል ኣሰናዳኣይ ቦርድ መጽሔት ተዓጥቕ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ካብ 2008 ክሳብ ዚ ግዜ እዚ ምስ ኣስታት 35 ድምፃውያን ልዕሊ 55 ናይ ደርፊ ግጥምታት ብምስራሕ ኣብ ስነ ጥበብ ሃገርና ብዕቱብ ዝነጥፍ ዘሎ ማቴዎስ ባርያ ምስ ከም በዓል ኪሮስ ኣስፋ ቴድሮስ መንግስቱ ቴዲኬፍ ክፍሊ ዳኘው በረኸት ታደሰ ሌላ ክፍሎም ሮቤል ሃይሌ ቆንጂተይ ዊንታ መኮነን ኢሳቅ ዕቁባይ ሰሎሜ ማሕራይ ሳም ብርሃነ ሮቤል ዮሴፍ ሊማዊተይን ካልኦትን ብምስራሕ ዝተፈላለየ ሃገራዊ ፍቅራዊ ማሕበራዊ ስራሓቱ ናብ ህዝቢ ዘቕረበ ስነ ጥበበኛ እዩ ባርያ ብእትብል ቅጽል ሽም ምቹ ባርያ ብዝብል ናይ ብርዒ ሽም ዝፍለጥ እዚ ስነ ጥበበኛ ብዘይካ ኣብ ግጥምን ሕደማን ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስነ ጽሑፍ ከም ምድላው ዝተፈላለዩ ዓንቀጻት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መጽሓፍ ናይ ፊልሚ ስክሪፕትን ካልእን ዝነጥፍ ስነ ጥበበኛ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ተሓቲማ ምስ ዝተፈላለየ ጸገማት ኣብ ወርሒ ግንቦት 2023 ዝተመረቐት ብርኩታ ዘሰማያ ቀዳመይቲ ናይ እኩብ ግጥምታት መጽሓፍ ናብ ከብሒ ኤርትራውያን መጽሓፍቲ ጸንቢሩ ናብ ኣንበብቲ ዘቕረበ ሓደ ካብ ጸሓፍቲ ሃገርና እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራውያን በዓላትና ብዓውደ ድራማ ምውሃድ ስርዓተ ድምፂ ካልእን ክሳተፍ ዓመታት ዘቁፀረ እዚ ስነ ጥበበኛ ብመዳይ ተዋስኦ እውን ኣብ ብዙሕ ስራሓት ኣበርክቶ ተዋፅኡ እዩ ገለ ካብተን ንሱ ዘለዎን ዝፈርያ ፊልምታት ሃገርና 72 ሰዓታት መትከል ሰልሚ ሽላ ከተማ ወህብቶን ካልኦትን ኣብ መድረኻዊ ሃገራዊ በዓላት ከዓ ወርቂ ውሻጠ በደላ ባህጊ ጠለለዲን ንግደት ባሕሪ ሆቴል ቀይሕ ባሕሪ መዕፃዊ ቤት ትምህርቲ እማጉን ኣማግ ብቋንቋ ብዳዊት ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ዘቐረበትን ካልእን ተሳቲፉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ዝበዝሕ ሃገራዊ ጽምብላት ካልእ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታትን ብግጥምታቱ ካብ ምስታፍ ዓዲ ኣይወዓለን ስነ ጥበበኛ ኣብ ዓዲዩ ክብረቱ ዝብል ተሪር መርገጺ ዘለዎ ማቴዎስ ኣብርሃ ባርያ ምስ ጉጅለ ባህሊ ሃማዲኤ ዞባ ማእከል ብምዃን ዓመት መጸ ኣብ ምድማቕ 8 መጋቢት በዓላት ናጽነትን ሰማዕታትን ምስ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ብምዃን ድማ ኣብ ምምዕራግ መደባት ዝናር ጥበባት ማእከል ካብ ምምስራት ክሳብ ሕጂ ከይቋረጸ ዝነጥፍ ዘሎ ስነ ጥበበኛ እዩ ናቕፋ ፕረስ ካብ ዝቐፂለውን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ሓንቲ ኣዝያ ዝመሰጠትኒ ካብ ኤሪ ሜድያ ዝተወስደት መደብና ባኹም ከብላ ሓፂኔ በልዮም ብገዲም ተጋዳላይን ገዲም ስነ ጥበበኛን ሚካኤል እማሃፄን ጀንደ ዝተዳለወት መደብና ባኹም የብላ ደጊመ ሰናይ ምክትታል ፂን ይበሎም ዘይፍለጽ እምባይ ይበሎም ዘይጉናጽ ዕረ ዘይምዋጽ ቱታ
توتا مساي استقالسي نمدرو مساي زحنبسي نبحرو مساي زسحاني نبقهرو توتا زي قرط أمالهم حزين عري زي ستهلهم دقو عري محل خسب أي كم صبري نسأل تيزبلهم انت هاجري انت هاجري انت هاجري انت هاجري توتا توتا عبلولهم أنا عبلولهم نتهم قناشل أنا دعلهم نتهم أجعل أنا دولهم نتهم أتمان أنا قبلهم توتا توتا سلفيد الله لبي دلدلا مشبر طلعتي محوش حواتي توتا سماي سماي زبرر كم أمارو ربا ربا خير كم زقارو كوفرت إيت عقويتي كأتو أنبساوتيتي توتا أوه كأتو أنبساوتيتي أتين كم سلكي دفار كم تكي كيتن كيوني زيتنكي مستن كيونكن دمزلكي وتا مستن كيوني دمزلكي قطيني خمسلكي دفار كم تكي كيتن كيوني زيتنكي مستن كيونكن دمزلكي توتا قصيلو እንደ ቅሪመይ ሓንቲ መደብና ባኹም ከብል ጽባቀይ ሙዚቃናን ሙዚቀኛታትናን ዘንጸባረቀ መደብ كمرتنا بسمعي كن زلو رحقت كم ناي وقيانوس كم ناي بحري حمكت ብዙሓት ሰባት ብዛዕባቲ ዓርቢ ዕለት 27 ተሓሳስ 2024 ክካየድ ዝተመደበ ሙዚቃዊ ምርኢት ክዛረቡ ሰሚዐዮም ትኬት ክርከብ ድዩ ናይ የማነ ባርያ ደርፍታት ብጉቦ ክደግምዎ ይኽእሉ ድዮም ከየበላሽዎ ጥራይ ዝብሉ ዕላላት ኣብ ዝናብትን ተሰምዐ ኣብ ታክሲ ኣብ መዘናግዒ ቦታታት ኣብ መንጎ ኣፍቀርቲ ሙዚቃን ማእከል ዕላል እቲ ሙዚቃዊ ምርኢት ይቀንዩ معلتن كلبن كي تصوع خايو يمص كم زبال عرب مصت ساعتون اخله ساعت 6 كجمر استنغره مدب كاب ساعت 5 جميروم سبات ناب سينما روما وحزو هنطينت سلاز حضرني لك ساعت 4 فرقانيه نابت بوتا خيده بزح سب كوانتا زي صنحني شتا متخخاب سبات ግን شتتني اي صنحن دحر فرق ساعات سينما روما ناب عمر تعداغا تقيرت موزيقኛታት አዳለውቲ መደብ ተቀበልታ አጋይሽ አሳሲት ናይት ሲኔማ ዕዱማታ ጋይሽን ናብ ዝናብትን በሉ ቲከቲ ሒዘ ኣብ ዝተሓበረን ቦታ ኮፍ በልኩ ካአቱን ኮለኹ ዝተዋሃበትኒ መጽሔት ዝኽሪ ከዋኽብቲ ስነ ጥበብ እንዳንበብኩ ተጸበኹ ከባቢዬ ተዓዘብኩን በቡ ቁሩብ መናብር ሲኔማ መልዩ መደባት ክጅምር ሓንቲ ቪድዮ ተወልዐት ድምጺ ቆራረጽ ይርብሽን ስለዝነበረ በቲ ምጅማር ተሰከፍኩ ድሕሪ ገለ ደቃይቀታ ቪድዮ ዳግማይ ተወልዐት ጽቡቕ መጽያ ብድሕሪኡ ሰናይ እምበር ዝغርኩሕ ነገር ኣየጋጠመን መደብ ዝኽረ ሰማዕታት ይፈልሙ ቃል ኮሚተ ድማ ተነቢቡ ብድሕሪኡ ወንኻ ዝሰልብ ኣባታ ዝሸምም ጸጉሪ ቁርበትካ ዝኽይፍ ትሕስቶ ሓደ ድሕሪ ሓደ ቀሪቡ ነዚኣ ዘርክብ የለን ክትብል ጸኒሕኻ ዝበለጸት ዕዮት ስዕብ ካብዚ ጅምር ክሳብ ዝውድእ ጥዑም ውሓዞ ሓልዩ ጽባቕኡ እንዳደመቐ ቀጺሉ ዝተመርጻ 11 ደርፍታት የማነ ባርያየን ተደጊመን ደገምተን ከዋኽብቲ መንእስያት ደረፍትን ሙዚቀኛታት እዮም ክብሪ ዘውህቦም ግብሪ እተን ዝተደግማ ደርፍታት ብዘይ ቀደም ተኸተል እዘን ስዕባየን ኒረን ጭራ ፈረስ ብኦሬን ሳልሕ ጽላለይ ብሚልዮን ነጋሲ በልተባራብር በአሌክሳንደር ካሕሳይ ሳንድሮ ሰገናይ በአማኑኤል ሀብተ ስላሴ ብናጽነት ወጊሕ መሬት ከምኡውን ናይ መቃብር ብጾተይ ብሸዊት ዕቁባ ሚካኤል መሬተይ ብዮስራ መሐመድ ሳልሕ ወደባት ዓደይ ብሚካኤል ሙቾ ደቃ አስመራ ብኤሉድ ዕቁባይ ናፍቆት ብሜሮን እስቲፋኖስ ከምኡውን ኣብ ሕልሚ ምሳኻ ሓዲረ ብቶማስ ኣሰፋው
ጽባቀን ውህደትን ሙዚቃ ጥበብን አቀራርባን ዕቁር ዓቅሚ ሙዚቃ ሃገርና ዘርእዩ ነይሩ ካልእ ነገር እዩ ሙዚቀኛታት በፂሖሞ ዘለው ደረጃ በመባል ዝተደነቀ ኣብታ ኣብ 1993 ዝተዘርግሐት ብናጽነት ወጊሕ መሬት ዘርእስታ ደርፊ የማነ ባርያ ሳክስፎን ዝተጻወተ ስነ ጥበበኛ ተወልደ ገብረዝጋብሔር እዩ ንስኔው ማሮማ ክስሉ ካብ ቤልጅየም ዝመጹ በጻሕቲ ሃገር ዓርቢ ናይ ንጎ ምድላዋት ምርኢት ክካየድ ጸኒሕዎም እዮም ሓቲቶም ምሸት ንዝኽሪ ኣርካን ኤርትራዊ ድራፋይ ዝካየድ ምርኢት ሙዚቃ ኣሎ ኢልዎም ሓደ ካብቶም ወደብቲ እሞ ክንመጽእ ንኽእል ዲና ብዓጀባ እንታይ ዓይነት ሙዚቃ እዩ ዘመናዊ ኤርትራዊ ሙዚቃ ክንመጽኢና ጊታር ሳክስፎን እንርኢ ኣለኹ ትጻወቱ ወዲኹም ተገሪማ ሓተተት ሓንቲ ካብኣቶም ልዕሊ ስራሕቱ ንጻወቶ ግን ምርኣይ ምእማን እንዲ እንተጥዒሙኩም ምሸት ምጽእ ኢልዎም ተፈላለዩ መጽኦም ልክዕ ከም ሰቦም ክስዕስዑ ከስተማቕሩ ኣምስዮም ክልተ ኣዋልድን ሓደ ወድን እዮም ኣብዛ ቪድዮ ይረኣዩ ኣለዉ ዘደንቕ ነገር ይበልዎም መደብ ተወዲኡ ክወጹን ከለዉ ሙዚቃና ደኺሙ የለን እንብል ንሕና ኢና ዘየለና ብምባል ዓቕሚ ዝበርበረ ወኒ ዘበራበረ መደብ ምንባሩ ዘዕለለኒ ካብ ደገ ዝመጸ ሜሮን ዝስሙ መንእሰይ እዩ ወደባት ዓደይ ክድረፍ ምስ ጀመረት ኣዳራሽ ሙሉእ ምስታደርፊ ብምድራፍ ንወደባቱ ዘለዎ ክብሪ ኣርእዩ ወደባት ዓደይ ኣመና ዝናዊ ደርፊያ ህያው ክትከውን ድማ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ንወደባትና ዝኽፈል ዘሎ ዋጋ ስለ ዘይጎደለ ይመስለኒ ኤሪ ሜድያ كمرتنا بسمعي كن زلو رحقت كم ناي وكيانوس كم ناي بحري ካብዚ ቀፂለውን ኩብራትን ኩብራንን ተኸታተልቲ ናብዛ ትስዕብ መደብ የብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል እንድ ጸገም ናይቲ ናይ ቋንቋ ዓረብ ንምምሃር ጸጋሚት ኮይና ዘላ እዛ ፖለቲሳይዜሽን ናይ ዓረብያ ዓረብ ጥራይ ኣይኮነን ፖለቲሳይዝ ኮይኑ ግዕዝ ፖለቲሳይዝድ ኮይኑ ትግርኛ ፖለቲሳይዝድ ኮይኑ ኣነ ዝክር ኣብ 80ታት ኣብ ዙላ ትግረ ክንምህር ክንብል ከለና ثم عبيتي سبوت دحرينا هي يبلو شعو استغفر الله القب يبلو لها استغفر الله انت مالتي هو املاك محرني مالتي جيجا قبر الله سلستأززكو جن محرني بتخم مهارو لهم بتخا كساخ قبر لهم أبناء تقرينيا أنت من البات بزحات سمعكم ما تكون تقوليهم كاب جبسي باباسات متيوم عربية مدزاربو أب دبربيزين بعرب سبيتش مسجمرة دوت أتعششتي نيرا دبربيزين تراخيسات باهيلو هجي إزي politicization الله إزي psychological barrier يو نتي قانقا نخيت مهار سايكولوجيكال بارير يو بخلتيو زلو يو نقفتا اي تمثال جن بزحات كام ميدل ايست دمصو نزا ناي فيدل تغرينيا سي كابسمون لعلي توسدل كان نخت مهارا ابز 30 عامت غيرهم كساب حجي تغرينيا يصحفون يوم تغرينيا وناي اي انببون يوم بزحات الله غبانا انتايو psychological barrier يو السوها زفترة تمجزات زفترة politicization يو نحنا كندي كبانا يوم أشحات كفيلنا فرنش استمهرنا كندي كبانا يوم أشحات كفيلنا جيرمان استمهرنا كندي كبانا يوم أشحات كفيلنا طاليان نمهر زلنا بأقداسنت نتدارينا يو طاليان جيرمان من الوقت فرنش حراي انترناشنال كونغل
ነቲ ስቴተስ ናይ ዓረብ ኣይበፅሓንን አረቢክ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ቋንቋ እዩ ናይ ዓረብ ክእለት ሃሊካ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ፀገም ይብልካ ተርጓሙ ናይ የድልየካን እዩ ጣልያን ግን ክትርጉሙ ኣለዎም ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ቋንቋም ክትርጉም ኣለዎ እሱ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ሪሶርስ ዓረብ ምስ ትግረን ምስ ትግርኛ ብፍላይ ኣዝዩ ዝተመሳሰለ ስርዓት ቋንቋ ስለ ዘለዎ ኣድቫንቴጅ ኣለና ቀልጢፍና ንክንክእሎ ኣብ ቃላት እውን ብዙሕ ስለ ተመሳሳሊ ዝኾነ ቀልጢፍና ክንክእሎ ልዕሊ ካልኦት ሓለፍ ኣለና ትግረን ትግርኛን ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ተም ኩሸቲክ እውን ከምቲ ዝበልኩም ኣፍሮኤሽያቲክ ስለ ዝኾና ሪሌትድ እየን ምስ ዓረብ ካብ ሓደ ዌስት አፍሪካን ዓረብ ክመሃር ሓደ ሳሆ ሓደ ዓፋር ሓደ ኩናማ ሶሪ ኩናማ ዲኮን ስበቲ ናይ ቋንቋ ክብል ከለኹ ቢሌን ሓደ ዓረብ ዝዛረቡ ዝያዳ ዕድል ኣለዎም ነቲ ቋንቋ ንክመልክዎ ምክንያቱ ንቋንቋኦም እዩ ዝመስል እዚ ኩሉ ብልጫታት ከለና ግን ኣይበልናዮን እዚ ከዓ ዋላ እቶም ነቕሕና ንበሃል ከይተረፍናሲ ገለ ተረፍ መረፍ ሕቡእ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጥና ቤሪየር ዝገብረና እዚ ቤሪየር እዚ ከይ ኣለና እዚ መሰናኽል እዚ ወይ ዕንቅፋት እዚ ከይ ኣለና ከዓ እቲ መክሰብ ናይ ቋንቋ ዓረብ ክንረባሓሉ ኣይንኽእልን ኢና ቋንቋ ዓረብ ብዕድል ዝተዋሃበና ሃብቲ እዩ ሓንቲ ካብተን 5 ቋንቋታት ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እያ ንዓና ብቐሊል በቲ ብምስሳል ናይቲ ቋንቋ በቲ ብምስሳል ናይ ቮካብለሪ ከምኡ ድማ ክምሁሩ ዝኽእሉ ሰባት ዕድለኛታት ስለ ዘለውና ክንጥቀመሉ ዘለና እዩ ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝድለ ኣይተመዝመዘን ክምዝመዝ ዘለዎ እዩ ምስ ፖለቲካ ይኹን ምስ ሃይማኖት ይኹን ከዓ ክተኣሳሰር የብሉን ኣብ ሓደ ወረቐት ቅድሚ ሕጂ ኣብ 96 ዘቕረብክዎ ግእዝ ከመይ ገይሩ ቅድሚ ክርስትና ከም ዝማዕበለን ቅድሚ ናይ ቤተ ክህነት ቋንቋ ምዃኑ ናይ ዓለም ቋንቋ ከም ዝነበረ ቅድሚ ክርስትናን ቅድሚ ምስልምናን የገልግል ስለ ዝነበረ ምስ ሓደ ሃይማኖት ምእሳሩ ጌጋ ምዃኑ ሓንቲ ወረቐት ኣቕሪበ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ከዓ በታ ሓንቲ በታ ኣንጻራ ከዓ ነቕርብ ኣለና ማለት እዩ ዓረብ ቅድሚ ምስልምና ዝነበረ ቋንቋ እዩ ኣብ ኤርትራ ምስልምና ከይመፀ ዝመፀ እዩ ክርስትና እውን ዓረብ ይሒዝዎ ኣብዚ ሃገርና ኣምፂዎ ከምዚ ዓንቲ ወይ ዝረኣኽዎ ኣነ ዝፀሓፍክዎ ዘይኮነስ ክርስቲያን ሰባት እዮም እቶም ዝፀሓፍዎ ናይ ዌስተርነርስ እዮም ፅቡቅ ገይሮም መፅናዕቲ ዝገበሩ ዝፀሓፍዎ እዩ እስልምና ምስ መፀ ከዓ ሒዙልና መፂኡ ምስልምና እውን ምስኡ መፂእና ስለዚ ኣብ ኩሉ ማሕበራውን ፖለቲካውን ህይወትና ዘገልግል ሓደ ኒውትራል ቋንቋ ጌርና ወሲድና ከም ሃብቲ ክንጥቀመሉ ዘለና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ፍልፍል ቲቪ እዚ መደብ ናብ ዘይበፅሖ ንክበፅሕ ሼራይ ንሕመቅ ከምኡ እውን ቪድዮና ኣብ ላዕሊ ንክፀንሕ ላይክ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ላይክ ኣይንረስዕ ብዓብዪ እውን ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ቤተሰብ ፍልፍል ቲቪ ክንከውን ብትሕትና ንዕድም እምበር ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ጠጥዕሙ ሰሰናይ ጠጥዕሙ ደቀሪመይ ንዕሱባት ውድቀት ውሁድ ቅሊትና ሃገራዊ ክብረት ዘለኣለማዊ ዝኽረን ሰማዕታትና ወትሩ ዓወትን ሓፋሽ فلفل تي في